علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الآخر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر، امام ترمذی اپنی جامع کے اندر ایک حدیث لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ توجہ میری طرف، بس چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے احادیث میں سے کچھ حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ اللہ کی قسم، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ واللہ اللہ کی قسم، معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے معاذ کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت کے اندر میدان محشر میں پوری انسانیت کے علماء کرام، پوری انسانیت کا زبدہ مکھن، پوری انسانیت کے اہل علم لوگ جب رب کی عدالت کے اندر پیش ہوں گے تو معاذ سب کے آگے تو ہوگا، سب سے آگے تو ہوگا، تیرے پیچھے امت کے سارے علماء کرام چل کے آئیں گے۔ کہا معاذ میں تیرے ساتھ ایسے نہیں محبت کرتا۔ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے زمین پر اگر کسی بندے کو حلال و حرام کا سب سے زیادہ مسئلہ سمجھایا تو معاذ بن جبل کو سمجھایا۔ فرمایا، اے معاذ میری تیرے ساتھ محبت بھی ہے، معاذ کل قیامت کے دن میری امت کے سارے علماء تیرے پیچھے آئیں گے، میدان محشر کے اندر، رب کی عدالت کے اندر سارے علماء تیرے پیچھے ہوں گے۔ اللہ نے سب سے زیادہ علم حلال و حرام کا جس کو دیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ ایک سفر سے اللہ کے پیغمبر واپس آ رہے ہیں، 7 صحابہ موجود۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری کو تیز دوڑایا کہ کہیں میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مل جاؤں، اللہ کے پیغمبر کے قریب پہنچ جاؤں۔ معاذ بن جبل سواری کو دوڑاتے دوڑاتے اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں، معاذ خیریت تو ہے، جلدی کی وجہ کیا ہے، سواری کو تیز دوڑانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر میرے سینے پر بوجھ ہے، میرے اوپر بوجھ ہے، آپ مجھے کم از کم جنت میں جانے کا طریقہ تو بیان کر دیجیے۔ یہ کون پوچھنے والا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ میری طرف، سمجھ آئے گی بات کو۔ اے اللہ کے پیغمبر جنت میں جانے کا پروگرام تو بیان کر دیجیے، جنت میں کس طرح میں جاؤں گا؟ میرے دل پہ ایک بوجھ ہے کہ کون سوال کرنے والا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جنت میں جائیں گے انسانیت کے سارے علماء، امت محمدیہ کے سارے علماء معاذ کے پیچھے ہوں گے۔ اور معاذ کیا کہتا پھرتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر مجھے کیا بیان کیجئے؟ کیا کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر؟ مجھے کیا بتائیے؟ جنت کا پروگرام بتائیے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس رب کی قسم اٹھا کے، اور معاذ کیا تلاش کرتا پھرتا ہے؟ او بولو، معاذ کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیغمبر مجھے ذرا جنت کا پروگرام تو بیان کر دیجئے۔
जन्नत कैसे मिलेगी, जन्नत क्या चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस सहीह बुखारी के अंदर, माज को आपने सवारी पे सवार किया, माज रज़ी अल्लाहु अन्हु घोड़े पे सवार हैं, अल्लाह के पैगंबर पैदल चल रहे हैं, आप नसीहत करते जा रहे हैं, माज गरीबों का ख्याल करना, माज कमजोरों का ख्याल करना, माज लोगों का ख्याल करते रहना, माज नमाज का ख्याल करना, यतीमों का ख्याल करना, माज बच्चों का ख्याल करना। अल्लाह के पैगंबर पैदल चलते जा रहे हैं, मां सवारी पे ऊपर चलते चलते मदीना के बाहर निकले। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, मास मेरी बात सुन ले, एक वक्त आएगा तू वापस मदीना में लौट के आएगा, उस वक्त तुझे अल्लाह के पैगंबर हो सकता है नजर ना आए। मररतु बिकब्री व मस्जिदी, मास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी कब्र के पास से गुजरेगा, मेरी मस्जिद के पास से गुजरेगा, हो सकता है तुझे अल्लाह के पैगंबर नजर ना आए। माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर मैं यमन नहीं जाता, मुझे ओहदा नहीं चाहिए, गवर्नरी नहीं चाहिए, मैं ओहदे की खातिर मदीना नहीं छोड़ना चाहता, आपको नहीं छोड़ना चाहता। वो से आप भी पूछते हैं, अल्लाह के पैगंबर मुझे जन्नत का प्रोग्राम तो बयान कीजिए। मैंने कभी सोचा हो मस्जिद के खतीब से, इमाम से पूछा हो, कारी साहब मुझे कम से कम जन्नत का प्रोग्राम तो बताओ, कारी साहब जन्नत में कैसे जाते हैं, जन्नत कैसे मिलेगी, जन्नत का हुसूल कैसे होगा। कभी ये सवाल नहीं करते। जब भी सवाल किया है, कारी साहब को इसमें से गुंजाइश निकल आए, कम से कम मेरा मसला सीधा हो जाए, कारी साहब इसमें से कोई लचक मिलती है, मेरा कम से कम मसला सीधा हो। हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसकी सर्टिफिकेट अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, वो कहते हैं अल्लाह के पैगंबर जन्नत का प्रोग्राम बयान कीजिए। रब आसमान पर राजी, जमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी। फरमाया मेरी उम्मत के उलमा सारे इस मुआज बिन जबल की मईयत के अंदर आएंगे। इतना बड़ा प्रोटोकॉल भी मिला, लेकिन फिर भी जन्नत की मतलाशी या जन्नत की तलाश में निकले। मैंने सोचा हो कि मेरी शादी का प्रोग्राम है, क्या मैं भी जन्नत का मतलाशी हूं, क्या मैं भी जन्नत तलाश करना चाहता हूं, क्या मेरी मोहब्बत अल्लाह के पैगंबर से कितनी है। हजरत हसन बिन साबित ने कहा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इतना हसीन और जमील, इतना खूबसूरत शख्सियत, इतनी हसीन और जमील शख्सियत मेरी आंख ने आज तक नहीं देखी जितना हसीन अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना दिया। कहा किसी माँ ने आज तक इतना हसीन और जमील पैदा नहीं किया, मेरी आंख ने इतना हसीन नहीं देखा। जैसे जैसे रब को कहते गए, लगता है अल्लाह वैसे वैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाते चले गए। कहा फिर भी अल्लाह के पैगंबर ने मेरे साथ मोहब्बत का उस वक्त मसला हल होगा, उस वक्त मोहब्बत का हक अदा होगा जब मेरी सुन्नत को लेके तुम आके निकलोगे। फरमाया माज अच्छा जन्नत का प्रोग्राम लेने आया, आजा मैं तुम्हें जन्नत का प्रोग्राम देता हूं। कहा जी अल्लाह के पैगंबर बयान कीजिए। आपने सबसे पहले कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मास अगर तूने जन्नत में जाना है, सबसे पहले तुझे कलमा पढ़ना होगा, उस रब की गवाही देनी होगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लेके आना होगा। और ईमान कैसा है, कैसा ईमान। अल्लाह के पैगंबर दुनिया से चले गए, आज का दिन है 12 रबीउल अव्वल का दिन है, दुनिया से गए आप। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गम के अंदर निठाल हो गए। हजरत उमर बिन खत्ताब अपने होश खो बैठे। सहाबा इकराम कोहराम बरपा है मस्जिद नबवी के अंदर, मदीना सुनसान हो गया। अल्लाह के पैगंबर के दुनिया के जाने की वजह से हर बंदा मस्जिद की दीवार के साथ लग के रो रहा है। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन में से हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले बाहर, सहाबा को तसल्ली दी, कुरान का दर्स दिया, हदीस का दर्स दिया। अल्लाह के पैगंबर के जाने के बाद लोगों ने कह दिया कि आज के बाद हम ज़कात नहीं देंगे, जिसके लिए ज़कात देते थे वो दुनिया छोड़ के चला गया है। अल्लाह के पैगंबर के सहाबी सिद्दीक़ अकबर कहते हैं लोगों, जो मेरे नबी की जिंदगी में रस्सी भी ज़कात दिया करता था, अगर आज वो ज़कात नहीं देता तो हजरत सिद्दीक़ अकबर उस बंदे के खिलाफ ऐलान जंग करता है।
क्यों? सुन्नत से मोहब्बत, आपके फरमान से मोहब्बत, आपकी बात से मोहब्बत। मुझे इश्क है नबी के साथ, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान हो सकता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना सकता हूँ। आपकी ज़ात मेरे लिए हसीन है, आपका मकाम मेरे लिए बुलंद है, लेकिन आपकी बात को मैं अपनी पाँव की नोक पे रखता हूँ, नऊज़ुबिल्लाह। नहीं यकीन तो मैं बयान करता हूँ, चेहरे पे हाथ रखिए, बताइए कि मैं जिस नबी का उम्मती हूं, उसका सहाबी अल्लाह के पैगंबर को कहे जन्नत का प्रोग्राम बयान कीजिए, और मेरे चेहरे पे सुन्नत ना हो, दाढ़ी ना हो, तो फिर मुझे बताओ क्या मेरे पैगंबर के फरमान की तूने क्या वैल्यू रखी है? आपकी हदीस की क्या वैल्यू? आपने लश्कर उसामा तैयार किया, आप दुनिया से चले गए। सहाबा कहते हैं ऐ सिद्दीक़ अकबर, काफिले को रवाना ना करो, मदीने के हालात खराब हो चुके, मदीना के अंदर लोग परेशान हैं, मानीन ज़कात भी हैं, अमीर के इंतखाब के लिए इख्तिलाफात भी हैं, लश्कर को ना भेजो। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, ओ लोगों सुन लो, जिस लश्कर को मेरे पैगंबर ने तैयार करके रवाना करने के लिए रखा हो, उस लश्कर को सिद्दीक़ अकबर भी रोक सकते